and second prize goes to Rani Kaul Singh, class 9. Third prize goes to Smruti Ranjan Atabudhi, class 9. तेणु आम प्रिय बीओ सार निर्देश जो माने प्राइज को ग्रहण करुछंती से माने शेष पर्यंत उपस्थित रहिबे एवं फोटो निया हबो एवं पेपर रे दिया जिवो तेणु समस्त को अनुरोध शेष पर्यंत उपस्थित रहिबे Then story writing. Third prize goes to Svetalina Mahapatra, class 5. Second prize goes to Swapna Rani Palei, class 7. And first prize goes to Deepak Kumar Sahu, class 7. Then competition song. Song third prize goes to Setulina Mahapatra. And second prize goes to Subhasmita Patra. First prize goes to Pujarani Patra. Song senior. Third prize goes to Smruti Smoronika Priyadarshini, class 9. And second prize goes to Itisri Sahu, class 9. First prize goes to Tamanna Samantrai, class 10. Next, Junior One at Play. Third prize goes to Narmata Lenka. Second prize goes to Urmila Sahu, class 5. And first prize goes to Svetalina Mahapatra. Then debate. Third prize goes to Rani Kaul Singh, class 9. Second prize goes to Sneha Samam Singhar, class 9. And first prize goes to S. Priyanka Priyadarshini. One act play. Senior one act play रे प्रथम स्थान अधिकार तृतीय स्थान अधिकार करिसंती स्नेहा सामंत सिंघार, क्लास 9. एवं द्वितीय स्थान अधिकार करछंती लक्ष्मी प्रिया सेठी, क्लास 10. प्रथम स्थान अधिकार करछंती आशुतोष महापात्र, क्लास 8. Then drawing junior drawing रे तृतीय स्थान अधिकार करिसंती पायल प्रियदर्शनी, क्लास 7. एवं द्वितीय स्थान अधिकार करछंती ममता पात्र, क्लास 6. एवं प्रथम स्थान अधिकार करछंती आद्या आरोसी सुहासिया, क्लास 7. Then essay junior third prize goes to Chuni Kahal Singh, class 6. And second prize goes to Lakshmi Priya Bolyar Singh, class 7. And first prize goes to one and only Priyali Priyadarshini, class 7. Junior debate. Third स्थान अधिकार करछंती साई प्रिया मिश्र. द्वितीय स्थान अधिकार करिसंती देवाशीष पाइकराय, क्लास 7. एवं प्रथम स्थान अधिकार करछंती श्वेतालीना महापात्र, क्लास 5. एसए सीनियर. तृतीय स्थान अधिकार करछंती रितेश रंजन दास. Senior essay. Second prize goes to Smruti Smoronika Priyadarshini, class 9. First prize goes to Anjali Rani Das, class 9. जूनियर क्विज. तृतीय स्थान अधिकार करछंती सुनील कुमार जेना, क्लास 7. Junior quiz second स्थान अधिकार करिसंती
आद्या आरसी सुआसिया क्लास 7 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଲେନା ମହାପାତ୍ର କ୍ଲାସ 5। ଜୁନିୟର କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଦେବାଂଶୀ ଦାସ। द्वितीय स्थान अधिकार करिसंती अंशुमान छोटराय क्लास 5 प्रथम स्थान अधिकार करिसंती आद्या आरसी सुआसिया क्लास 7 देन ड्राइंग ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା କ୍ଲାସ 9 सेकंड प्राइज गोes to ओम प्रसाद मार्था क्लास 9 and first prize goes to Rani Kohal Singh class 9। स्टोरी राइटिंग सीनियर स्टोरी राइटिंग रे तृतीय स्थान अधिकार करिसंती स्मृति स्मरणिका प्रियदर्शिनी क्लास 9 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ସାମନ୍ତ ସିଂହ କ୍ଲାସ 9। प्रथम स्थान अधिकार करिसंती स्टोरी राइटिंग मनोज साहू क्लास 9 देन पोस्टर मेकिंग तृतीय स्थान अधिकार करिसंती क्लास 9 रानी कहल सिंह क्लास 9 पोस्टर मेकिंग सेकंड स्थान अधिकार करिसंती एस प्रियंका प्रियदर्शिनी क्लास 9 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କ୍ଲାସ 9। सब जूनियर सॉन्ग तृतीय स्थान अधिकार करिसंती जिज्ञासा फतेह सिंह क्लास 1 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦିଶା ଦାସ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ। प्रथम स्थान अधिकार करछंती सौम्यजीत फतेह सिंह क्लास 4 स्टोरी टेलिंग सब रे सब जूनियर तृतीय स्थान अधिकार करिसंती सुचिस्मिता साहू श्रेणी तृतीय ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର କ୍ଲାସ 4। एंकरिंग रे ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା କ୍ଲାସ 9 सेकंड प्राइज गोes to स्मृति स्मरणिका प्रियदर्शिनी क्लास 9 and first prize goes to इतिश्री साहू क्लास 9। देन विद्यालय को सरस सुंदर झोटी पकई मनोरम करिथिबा तृतीय स्थान अधिकार करिसंती श्रेणी अष्टम श्रेणी छात्री लक्ष्मी प्रिया बेहेरा झोटी रे तृतीय स्थान अधिकार करिसंती ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ସାମନ୍ତସିଂହାର କ୍ଲାସ 10। से रंगोली रे रंगीन करिसंती बांकई हाई स्कूल को से जे कि प्रथम स्थान अधिकार करिसंती रानी कहल सिंह क्लास 9 जूनियर रंगोली रे ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୂଜାରାଣୀ ପାତ୍ର କ୍ଲାସ 7। द्वितीय स्थान अधिकार करिसंती ज्योतिश्री महापात्र क्लास 7 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନାୟକ କ୍ଲାସ 5। ଏବଂ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କ୍ଲାସ 9। स्नेहा सामंत सिंहार क्लास 9 कविता आवृत्ति रे तृतीय स्थान अधिकार करछन्ति। देन कविता आवृत्ति द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ति स्मृति स्मरणिका प्रियदर्शिनी क्लास 9 एवं प्रथम स्थान अधिकार करछन्ति इतिश्री साहू क्लास 9। एतिकरे आमर आज प्राइज वितरण शेष होइछि। या परे